Boss Amo. Dati hawat tayo man gaya man nga pa. Duwa nga unit nga electric fan na bali shout out kin ni Madam nga Claripel Mercado. Bali ato ganing electric fan ti kwa. Bagi ti pagtatrabaho mi so ti gamitin da nga pag electric fan da. Shout out ti Malabing Valley Multipurpose Cooperative. Ayos, very good. Tapos ti Sonato gayam. Ati may isa tukol titingid na ito ito nagsina ato mismo nga ulo na dito yung stand na tukol. Tapos ati may isa agugugong kung kuna na lang. Tapos na tato nagbirok lang ito nagigi kuk dito yun nagre-retaswak nga ko takinayok latan. So tingkabi ko ito yun ito mismo nga tingid na. Tapos dato yung nag-stack gaya maji Elisina so nga kuwahan nga gikutan nabalilin ni Sirika. Tapos sino katakpi kaya mo iti kuha nato yun, kapasitor na nakapsut ikot na din. Ato yung medyo kung nakapsut pa lang, yung kaya na pa yung nag-isa pa yung kuha ko pa lang sinuksukan. So nga testingin tayo. O nga tayo, number 1. Number 2. Number 3. Ay baliktad kayo. Number 1 yung mga dyan. Number 2. Number 3. Ganyan. Tapos ikot. Mami. Mama. Sige ko nakita yun. Very good eh. Nakabasa mo. Tapos steady. 0. Okay. Ato mo isa. Number 1. Oh. Number 1 na. Number 2. Oh. Number 3. Tapos ikot. Oh. Okay. Tapos steady. 0. Kita yun mga pasamaw. Tarimaan tayo mo nun ha. Nukas na ka. Ganyan ka ganun. Very good.